रिच लोग वैसे नहीं पहनते जैसे आप सोचते हैं। वो गुची बेल्ट्स, सेंट लॉरेंट बैग्स या वर्साची रोब्स नहीं खरीदते। ये सब चीज़ें मिडिल क्लास लोग खरीदते हैं। इन 3 बैग्स को देखो, 2 वॉलमार्ट से हैं और एक लुइस वुइटन से। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा लग्जरी ब्रांड है? हाँ, जब एलडी लोगो सब जगह चिपका हो तो आसान है, लेकिन मैंने झूठ बोला। उन दूसरे बैग्स में से एक वॉलमार्ट से नहीं है। वो एक्चुअली एक बिर्किन है जो $30,000 से ज़्यादा की है। मेन स्ट्रीम लग्जरी फैशन ब्रांड्स ने हमें सिखाया है कि ब्रांडिंग सब कुछ है, जबकि रियलिटी में ज़्यादातर हाई एंड प्रोडक्ट्स सिर्फ उन लोगों के लिए स्टेटस सिंबल हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। रियल लग्जरी प्लान साइट में छुपी होती है। अगर आपने सक्सेशन शो देखा है तो आपको पता होगा कि कैसे एक कैरेक्टर की $625 की बिना किसी फीचर वाली कैशमीर टोपी ने स्टील्थ वेल के बारे में बात को पॉपुलर किया। जब फेमस मूवी स्टार्स को रेगुलर डिज़ाइनर ब्रांड्स में दिखाया जाता है जैसे गुची और बैलेंसियागा, कई बार उन्हें इसके लिए पैसे मिलते हैं एडवर्टाइज करने के लिए। असली अमीर लोग जो स्पॉटलाइट में नहीं रहते, उनके पास बिल्कुल अलग तरह का वार्डरोब होता है जो मिनिमलिज्म, क्वालिटी और फिट पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो प्लेन ग्रे टी शर्ट जो मार्क ज़करबर्ग पहनते हैं, वो $400 की कस्टम मेड हैं ब्रूनेलो कुचिनेली से, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो टारगेट से हो सकती हैं। फैक्ट ये है कि जब असली अमीर लोग ट्रेडिशनल लग्जरी ब्रांड्स जैसे प्राडा और वैलेंटिनो पहनते हैं तो उनके पास एक्सक्लूसिव डिज़ाइंस होते हैं जो अपनी ब्रांडिंग को छुपाते हैं। जब ज़्यादातर लोग लग्जरी आइटम्स के बारे में सोचते हैं, उन्हें अक्सर ऐसे ब्रांड्स याद आते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजिंग होती है और रिकॉग्नाइजेबल लोगो या डिज़ाइन होता है, चाहे वो रोलेक्स घड़ी हो, लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार हो या गुची फ्लिप फ्लॉप्स। ये सब इजीली लग्जरियस के रूप में पहचाने जाते हैं। हालांकि ये मैसेज आपके दिमाग में डालने के लिए बिलियंस ऑफ एडवर्टाइजिंग डॉलर्स खर्च किए गए हैं। अक्सर ये किसी भी तरह से क्वालिटी के टॉप पर नहीं होते। ये सिंपली हाई रिगार्डेड स्टेटस सिंबल्स हैं। दुनिया के कई दूसरे जानवरों की तरह हम भी स्टेटस सिंबल्स को वैल्यू देते हैं क्योंकि ये खुद की वैल्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मेल पीकॉक्स अपने रंगीन पंख यूज़ करते हैं मेट अट्रैक्ट करने के लिए। पेंगुइन्स पेबल्स कलेक्ट करते हैं अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए, और हम इंसान ऐसे ही लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं। ये सब एक ही बात है। स्टेटस सिंबल सिर्फ ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनका मालिक वैल्यूएबल है। हम अल्ट्रा रिच जैसे जेफ बेजोस को गुची में ड्रिप्ड आउट नहीं देखते क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो अमीर है, उसे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप अपने पड़ोसी या को-वर्कर को नया डिज़ाइनर आउटफिट पहनते देखते हैं तो आप फ़ौरन सोचने लगते हैं कि वो ये सब कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। जहाँ इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा होती है, वहाँ कम इनकम वाले लोग काफ़ी सोशल स्ट्रेस में रहते हैं। सोशल हिरार्की में उनका नीचे का पोजीशन ज़्यादा ऑब्वियस और कॉन्सिक्वेंशियल होता है। इसके जवाब में कुछ लोग ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो ये इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिसर्चर्स ने यूएस में गूगल सर्च ट्रेंड्स एग्जामिन किया और पाया कि जिन स्टेट्स में रिलेटिवली हाई इनकम इनइक्वालिटी थी, वहाँ के लोग दूसरे स्टेट्स के मुकाबले लग्जरी ब्रांड्स के लिए ज़्यादा सर्च करते थे। आप इसको रिलेशन को एक्चुअली मैप कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि लग्जरियस ब्रांड्स जैसे रॉल्फ लॉरेन या आइटम्स जैसे फुल वेस्ट के लिए सर्चिस का ब्रेकडाउन वही था जैसे इनकम इनइक्वालिटी का मैप का था। इसके बावजूद कि हम सोचते हैं कि कॉमन लग्जरी आइटम सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, असल में लोअर और मिडिल क्लास कंज्यूमर्स ग्लोबली लग्जरी गुड मार्केट का नियरली आधा हिस्सा बनाते हैं। लोग उन लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं जो ओवर स्पेंड करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महंगे एयर जॉर्डन स्नीकर्स यंग अफ्रीकन अमेरिकन मैन में पॉपुलर हैं, उनमें भी जो गरीब नेबरहुड से आते हैं। इस बात के बावजूद कि इन्हें खरीदने से उन्हें और फाइनेंशियली स्ट्रेस हो सकता है, कई लोगों के लिए ये एक नेसेसिटी मानी जाती है। जो लोग अपनी औकात से ज़्यादा लग्जरी आइटम्स पर खर्च करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर इन लग्जरी गुड्स के अंडरलाइंग इफ़ेक्ट्स को पहचानने में फेल हो जाते हैं।
کچھ لوگوں کے لیے سوسائٹی میں ان کا اسٹیٹس انسیکیور ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو لو انکم پر ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لو انکم دکھیں۔ رومانٹک پارٹنر اٹریکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ ایک بروک لوزر کی طرح دکھتے ہو۔ اور گڈ لک گیٹنگ اے گڈ جاب اگر آپ انٹرویو میں ایسے انسان کی طرح دکھتے ہو جسے کبھی کوئی اچھی جاب نہیں ملی۔ اس بات کا سب سے اوبویس پروف کہ یہ لگژری آئٹمز مڈل کلاس کے لیے ایک نیسیسری اسٹیٹس سمبلز کے روپ میں کام کرتے ہیں۔ نیو یارک کے کنال اسٹریٹ سے لے کر چائنا کے علی ایکسپریس تک آپ کو لوگو ریڈلڈ آئٹمز کی کمی نہیں ملے گی۔ ان کی کوالٹی یوزلی سپرب ہوتی ہے، پھر بھی ان کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنی زیادہ انکم انکوالٹی ایکسٹریم ہوتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ پریشر لوگ محسوس کرتے ہیں یہ امپریشن کریٹ کرنے کا کہ وہ سکسیسفل ہو رہے ہیں۔ جب کووڈ پینڈیمک نے تقریباً سب کچھ بند کر دیا، اس نے کئی مڈل کلاس لوگوں کو ان کی جاب سے ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیا اور پوری دنیا پر سگنیفیکنٹ فائنینشیل اسٹرین ڈال دیا۔ آپ سوچیں گے کہ گلوبل فائنینشیل انسرٹینٹی کے اس ٹائم میں لگژری اسپینڈنگ کریش ہو جائے گی، لیکن بالکل الٹا ہوا۔ موئٹ ہینسی لوئس وائٹن شارٹ میں LVMH ایک فرینچ کانگلومیراٹ ہے جو کئی برانڈز جیسے ٹفنی اور دیور کو آن کرتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سال LVMH کے لیے انکریڈیبل گروتھ کے ٹائم رہا ہے۔ اس کا مارکیٹ کیپ ایک ٹائم $500 بلین سے زیادہ ہو گیا تھا اور برنارڈ ارنولڈ LVMH کے CEO $200 بلین سے زیادہ نیٹ ورتھ کے ساتھ دنیا کا سب سے امیر انسان بن گئے۔ اس کا کوئی ایک ریزن نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹس کچھ کی فائنڈنگز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس کہانی کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک تو اسٹڈیز لگاتار پروو کر رہی ہے کہ انکم انیکوالٹی امیر لوگوں کو زیادہ لگژری گڈز کنزیوم کرنے کا موقع دیتی ہے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی غریب لوگ بھی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو سکسیسفل دکھا سکیں۔ اس پیریڈ کے دوران دنیا بھر کی گورنمنٹس نے بھی اسٹیمولس چیکس دیے اور کئی لوگوں نے اس لگژری آئٹمز خریدنے میں یوز کیا، شاید اس لیے کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسے اور کہاں یوز کریں، لیکن اسٹڈیز دکھاتی ہیں کہ یہ انڈیکیٹو ہے ایک کلچرل شفٹ کا جو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم لگژری کو کیسے دیکھتے ہیں۔ وہ دن گئے جب لگژری آئٹم صرف امیر لوگوں کے لیے تھے، اب یہ ینگر جنریشن کے لیے محض ایک سیونگ گولز ہے کہ وہ ایونچولی ان آئٹمز کو خرید سکیں۔ جیسے جیسے ینگر جنریشنز لگژری گڈ کا کنزپشن بڑھاتے جائیں، ان پروڈکٹس کی ویلیو ویلتھ سگنل کرنے کا طریقے کے روپ میں کم ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس سمپسنس میں بھی، جو کہ ایک لوئر مڈل کلاس فیملی کے بارے میں کارٹون ہونا چاہیے تھا، اب بیلنسیاگا کے ساتھ کیلیبریشن کر چکا ہے۔ یہ کلیئر ہے کہ مین سٹریم لگژری فیشن برانڈز اب رچ لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چھوڑ کر مڈل کلاس کو ایڈورٹائز کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اپنی ایکسپینسو پرائس کو کوالٹی کے حساب سے ریشنلائز کرنے کے لیے یہ لگژری برانڈز گروتھ اور اسکیئرسٹی کے بیچ میں کیئرفل ہو کے بیلنس بنائے رکھتے ہیں۔ کئی کمپنیز لمیٹڈ پروڈکشن رنز کرتے ہیں، یہ اپنے ایکسیس انوینٹری کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تاکہ اسکیئرسٹی کریٹ کر سکیں۔ لگژری فیشن آئٹمز کے پاس سب سے زیادہ مارجنز ہیں سارے انڈسٹریز میں، اور وہ اس کے ایک فالس سینس آف ایکسکلوسیوٹی پروجیکٹ کر کے ویسے ہی رکھتے ہیں۔ اولڈ منی کوئی والٹن فیملی کا ممبر ہو سکتا ہے جنہوں نے فیمسلی والمارٹ کی شروعات کی تھی، اور نیو منی آپ کا کوئی انکل ہو سکتا ہے جس نے اپیرنٹلی بٹ کوائن خرید کر ملینز کمائے۔ اولڈ منی ہونا سجیسٹ کرتا ہے کہ ویلتھ کے ساتھ ایک طرح کی جنریشنل فیملیئرٹی جو کسی کو یوز دکھانے کی ضرورت نہیں دیتی، نیو منی کے مقابلے جو سجیسٹ کرتا ہے کہ کوئی امیر نہیں پلا بڑا اور اسے اپنی نئی دولت دکھانے کی ضرورت یا وش ہے۔ جب ہم مین سٹریم لگژری برانڈز کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے وہ ہے ایسے کپڑے جن پہ اس کا لوگو ہر جگہ چپکا ہوا ہو، لیکن زیادہ تر فیشن برانڈز جیسے رالف لورین یا گوچی ٹپکلی ایک سیکنڈری سب برانڈ یا اسٹائل بھی رکھتے ہیں جس میں کوئی اوبویس برانڈنگ نہیں ہوتی، ساتھ ہی وہ ہائر کوالٹی اور زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے ٹیکس سبسکرپشن ایوالو ہوئی ہیں، آپ چیپر ورژن ود ایڈز یوز کر سکتے ہیں یا پریمیم کے لیے پے کر کے ہائر کوالٹی ایڈ فری ایکسپیرینس پا سکتے ہیں۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اب ایک پورا فیشن سب کلچر ایمرج ہوا ہے جو اولڈ منی ایستھیٹک کو بجٹ میں ایمولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
जो रियली बस ऐसे फैशन डिज़ाइंस जैसे दिखते हैं। ज़ारा और H&M जैसे कंपनीज ने इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाया है और आल तो कुछ हद तक ये स्टेटस का एक और फॉल्स सेंस प्रोजेक्ट करने का तरीका है। कम से कम ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव हो सकता है और उतना नागवार नहीं है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हर वो इंसान जो फ्लैशी लग्जरी आइटम्स खरीदता है वो इनसिक्योर पोचर नहीं होता। कुछ को बस ब्रांड पसंद होता है और ये परफेक्टली ठीक है। एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया ने इफेक्टिवली ब्रांड्स को अपने प्रोडक्ट के आसपास यूनिक आइडेंटिटीज़ कम्युनिकेट करने की परमिशन दे दी है और वैरायटी इतनी है कि हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता है। किसी लग्जरी आइटम्स को खरीदने के लिए सेव करने में कुछ इनहेरेंटली गलत नहीं है। अक्सर लोग इसे अपने लिए गिफ्ट के रूप में किसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए खरीद लेते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब इन्हें स्टेटस प्रोजेक्ट करने के टूल के रूप में यूज़ किया जाता है, खासकर इकोनॉमिक हार्डशिप के टाइम में, जबकि घर खरीदना मिडिल क्लास के कई लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। उसी डेमोग्राफी के लिए लग्जरी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारी अपनी गलती है क्योंकि हमारे प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो गई हैं। शायद रेगुलर फोक्स ने बस इन चीज़ों पर गिव अप कर दिया है जो पहले अटेनेबल होती थी, और इन लग्जरी ब्रांड्स ने हमारी इनसिक्योरिटीज़ का बेहतर फ़ायदा उठाया है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी लग्जरी ब्रांड्स पर स्प्लर्ज करने का मन करते हुए पाते हैं तो उस डिज़ायर का रीज़न पर सवाल करें। क्या ये इसलिए है क्योंकि आपको वो एक्चुअली पसंद है और आपको लगता है कि वो पर डॉलर बहुत वैल्यूएबल प्रोवाइड करता है, या कुछ और है? आप इसे किसके लिए खरीद रहे हैं, अपने लिए या इसलिए कि दूसरे लोग आपको इसे ऑन करते हुए देख सकें? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।